ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ମଞ୍ଚ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ତରା କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତରା ମହତିପୁର ବାଇଧର ପ୍ରସାଦ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। सीआरसीसी लंबोधर दासଙ୍କ सभापतित्वରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭଗବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବରଦାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଦା ସରପଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ତରା ସମିତି ସଭ୍ୟା ସବିତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ରପେୟା ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ सीआरसीसी नटवर महापात्र, गरड़ी यूपी स्कूल प्रधान शिक्षक विश्वनाथ नायक, नछिपुर प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक प्रशांत कुमार त्रिपाठी, विद्यालय परिचालना समिति सभापति प्रमोद कुमार दास, प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री मिनतीलता पाणिग्राही मंचासीन थिले। अतिथि परिचय और मंच आह्वान करथिले विद्यालय शिक्षक बसंत कुमार विश्वाल। मंचासीन अतिथि माने निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। एसहित संगीत, नृत्य, चित्रांकन, प्रबंध लिखन, सृजनशील लिखन और तर्क इत्यादि भाग नहीं कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री इलास्टिक अतिथि माने पुरस्कृत करथिले। शेषरे धन्यवाद अर्पण करथिले भगवती हाईस्कूल बरदार शिक्षक रंजन कुमार महांती। बालेश्वर नरेंद्र प्रसाद बेहरा रिपोर्ट, जयदेव न्यूज।